नियमहरू पालना गर्नुहोस्। फॉलो द रूल्स। फॉलो द रूल्स। जानुहोस् र पत्ता लगाउनुहोस्। गो एन्ड फाइन्ड आउट। गो एन्ड फाइन्ड आउट। चाँडो उठा। गेट अप अर्ली। गेट अप अर्ली। जानुहोस् र खेल्नुहोस्। गो एन्ड प्ले। गो एन्ड प्ले। मलाई यसो भन्न नदिनुहोस्। डोन्ट मेक मी से इट। डोन्ट मेक मी से इट। अलिकति सुत्नुहोस्। गेट सम स्लीप। गेट सम स्लीप। आनन्द लिनुहोस्। इन्जॉय योरसेल्फ। इन्जॉय योरसेल्फ। फेरि भेटोला। सी यू नेक्स्ट टाइम। सी यू नेक्स्ट टाइम। चाँडै आइपुगे। गेट देयर अर्ली। गेट देयर अर्ली। सबै नराम्रो भयो। एभ्रिथिङ वेन्ट wrong। एभ्रिथिङ वेन्ट wrong। यसलाई बाहिरबाट महसुस गर्नुहोस्। फील दिस फ्रम आउट। फील दिस फ्रम आउट। अघि बढा। गो अहेड। गो अहेड। बत्ती बाल्नुहोस्। टर्न ऑन द लाइट। टर्न ऑन द लाइट। गएर खाना बनाऊ। गो एन्ड मेक फूड। गो एन्ड मेक फूड। खाजा खाऊ। हैव अ स्नैक। हैव अ स्नैक। मलाई हालै चिसो चिसो लागेको छ। इट्स फ्रिजिङ नाउ अ डेज। इट्स फ्रिजिङ नाउ अ डेज। सबै ठिकै चल्यो। एभ्रिथिङ वेन्ट स्मुथली। एभ्रिथिङ वेन्ट स्मुथली। थप पानी हाल्नुहोस्। एड मोर वाटर। एड मोर वाटर। अरू केही। एनिथिङ एल्स। एनिथिङ एल्स। भोलिपल्ट भेटौँ। आई विल सी यू टुमोरो। आई विल सी यू टुमोरो। मलाई उठ्न मद्दत गर्नुहोस्। हेल्प मी स्ट्यान्डिङ अप। हेल्प मी स्ट्यान्डिङ अप। सास रोक्नुहोस्। होल्ड योर ब्रेथ। होल्ड योर ब्रेथ। यो गर्नै पर्छ। इट हेज टु बी डन। इट हेज टु बी डन। दुवैजना नशामा थिए। बोथ वर इन्टोक्सिकेटेड। बोथ वर इन्टोक्सिकेटेड। दुवैजना बेहोस थिए। बोथ वर अनकन्सियस। बोथ वर अनकन्सियस। ब्रेकफास्ट दिन्छ। ब्रेकफास्ट इज सर्भड। ब्रेकफास्ट इज सर्भड। व्यापारमा सुधार आएको छ। बिजनेस हेज इम्प्रुभड। बिजनेस हेज इम्प्रुभड। क्रिसमस आउँदैछ। क्रिसमस इज कमिङ। क्रिसमस इज कमिङ। चाँडै फर्कनुहोस्। कम अगेन सुन। कम अगेन सुन। हामी विलम्ब गरिरहेको छौँ। वी आर गेटिङ लेट। वी आर गेटिङ लेट। परिवर्तन आवश्यक छ। चेन्ज इज निडेड। चेन्ज इज निडेड। केटाकेटीहरू केक मन पराउँछन्। चिल्ड्रन लाइक केक। चिल्ड्रन लाइक केक। यालहरू सफा गर्नुहोस्। क्लिन द विन्डोज। क्लिन द विन्डोज। ढोका बन्द गर्नुहोस्। क्लोज द गेट। क्लोज द गेट। घडी हेर्नुहोस्। लुक एट द टाइम। लुक एट द टाइम। मलाई केही थाहा छैन। आई डोन्ट नो एनिथिङ। आई डोन्ट नो एनिथिङ। मैले एउटा किनेको छु। बाय वन फॉर मी। बाय वन फॉर मी।
आपनो समय लीनु होस। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। सबै कुरा यति सुस्त छ। एभ्रिथिङ इज सो डल, एभ्रिथिङ इज सो डल। त्यसो भए मैले के गर्नु पर्छ? देन व्हाट शुड आई डू, देन व्हाट शुड आई डू। उनीसँग अरू विकल्प थिएन। आई हैड नो अदर चोइस, आई हैड नो अदर चोइस। यति सुन्दर व्यवहार ना गर्नुहोस्। डोन्ट एक्ट सो क्यूट, डोन्ट एक्ट सो क्यूट। आशा छ। आई विश, आई विश। म हाँस्दै थिएँ। यू मेड मी लाफ, यू मेड मी लाफ। कागजलाई आधा पटाउनुहोस्। फोल्ड द पेपर इन हाफ, फोल्ड द पेपर इन हाफ। तो के थियो? व्हाट वाज दैट, व्हाट वाज दैट। त्यो केही थिएन। दैट वाज नथिङ, दैट वाज नथिङ। मलाई आफ्नो पुस्तक देखाउनुहोस्। शो मी योर बुक, शो मी योर बुक। सोफामा बस्नुहोस्। सिट अन सोफा, सिट अन सोफा। म बाटोमा छु। आई एम अन द वे, आई एम अन द वे। म फर्किएँ। बी राइट ब्याक, बी राइट ब्याक। थोरै पानी पिउनुहोस्। ड्रिङ्क सम वाटर, ड्रिङ्क सम वाटर। तपाईँ के गर्नुहुन्छ भने सोच्नुहोस्। व्हाट डु यु थिङ्क टु डु, व्हाट डु यु थिङ्क टु डु। रातिको खानाको लागि के छ? व्हाट इज फर डिनर, व्हाट इज फर डिनर। के तपाईसँग आजको लागि कुनै योजना छ? डु यु हेभ एनी प्लान फर टुडे, डु यु हेभ एनी प्लान फर टुडे। कस्तो भइरहेको छ? हाउ इज इट गोइङ, हाउ इज इट गोइङ। के म तपाईँलाई मद्दत गर्न सक्छु? क्यान आई हेल्प यु, क्यान आई हेल्प यु। अब फर्कनुहोस्। कम ब्याक राइट नाउ, कम ब्याक राइट नाउ। घर पुगेपछि मलाई फोन गर। कॉल मी व्हेन यु गेट होम, कॉल मी व्हेन यु गेट होम। कति बजे उठ्नु भयो? व्हाट टाइम डिड यु गेट अप, व्हाट टाइम डिड यु गेट अप। के तपाईँ खाना चाहनुहुन्छ? डु यु वान्ट टु इट, डु यु वान्ट टु इट। के म तिमीलाई कफी बनाउन सक्छु? क्यान आई मेक यु सम कफी, क्यान आई मेक यु सम कफी। के तपाईँ मद्दत गर्न चाहनुहुन्छ? वुड यु लाइक टु हेल्प, वुड यु लाइक टु हेल्प। नियमहरू पालना गर्नुहोस्। फलो द रुल्स, फलो द रुल्स। जानुहोस् र पत्ता लगाउनुहोस्। गो एन्ड फाइन्ड आउट, गो एन्ड फाइन्ड आउट। चाँडो उठा। गेट अप अर्ली, गेट अप अर्ली। जानुहोस् र खेल्नुहोस्। गो एन्ड प्ले, गो एन्ड प्ले। मलाई यसो भन्न नदिनुहोस्। डोन्ट मेक मी से इट, डोन्ट मेक मी से इट। अलिकति सुत्नुहोस्। गेट सम स्लिप, गेट सम स्लिप। आनन्द लिनुहोस्। इन्जोय योर सेल्फ, इन्जोय योर सेल्फ। फेरि भेटोला। सी यु नेक्स्ट टाइम, सी यु नेक्स्ट टाइम। चाँडै आइपुगे। गेट देयर अर्ली, गेट देयर अर्ली।
सबै नराम्रो भयो। Everything went wrong. Everything went wrong. यसलाई बाहिरबाट महसुस गर्नुहोस्। Feel this from out. Feel this from out. अघि बढा। Go ahead. Go ahead. बत्ती बाल्नुहोस्। Turn on the light. Turn on the light. गएर खाना बनाऊ। Go and make food. Go and make food. खाजा खाओ। Have a snack. Have a snack. मलाई हालै चिसो चिसो लागेको छ। It's freezing nowadays. It's freezing nowadays. सबै ठिकै चल्यो। Everything went smoothly. Everything went smoothly. थप पानी हाल्नुहोस्। Add more water. Add more water. अरू केही। Anything else. Anything else. भोलि पल्टा भेटौँ। I will see you tomorrow. I will see you tomorrow. मलाई उठ्न मद्दत गर्नुहोस्। Help me standing up. Help me standing up. सास रोक्नुहोस्। Hold your breath. Hold your breath. यो गर्नै पर्छ। It has to be done. It has to be done. दुवैजना नशामा थिए। Both were intoxicated. Both were intoxicated. दुवैजना बेहोस थिए। Both were unconscious. Both were unconscious. Breakfast दिन्छ। Breakfast is served. Breakfast is served. व्यापारमा सुधार आएको छ। Business has improved. Business has improved. क्रिसमस आउँदैछ। Christmas is coming. Christmas is coming. चाँडै फर्कनुहोस्। Come again soon. Come again soon. हामी विलम्ब गरिरहेको छौँ। We are getting late. We are getting late. परिवर्तन आवश्यक छ। Change is needed. Change is needed. केटाकेटीहरू केक मन पराउँछन्। Children like cake. Children like cake. यालहरू सफा गर्नुहोस्। Clean the windows. Clean the windows. ढोका बन्द गर्नुहोस्। Close the gate. Close the gate. घडी हेर्नुहोस्। Look at the time. Look at the time. मलाई केही थाहा छैन। I don't know anything. I don't know anything. मैले एउटा किनेको छु। Buy one for me. Buy one for me. आफ्नो समय लिनुहोस्। Take your time. Take your time. सबै कुरा यति सुस्त छ। Everything is so dull. Everything is so dull. त्यसो भए मैले के गर्नुपर्छ? Then what should I do? Then what should I do? उनीसँग अरू विकल्प थिएन। I had no other choice. I had no other choice. यति सुन्दर व्यवहार न गर्नुहोस्। Don't act so cute. Don't act so cute. आशा छ। I wish. I wish. माँ हँस्दै थिए। You made me laugh. You made me laugh. कागजलाई आधा पटाउनुहोस्। Fold the paper in half. Fold the paper in half. तो के थियो?
What was that? What was that? त्यो केही थिएन. That was nothing. That was nothing. मलाई आफ्नो पुस्तक देखाउनुहोस्. Show me your book. Show me your book. सोफामा बस्नुहोस्. Sit on sofa. Sit on sofa. म बाटोमा छु. I am on the way. I am on the way. म फर्किएँ. Be right back. Be right back. थोरै पानी पिउनुहोस्. Drink some water. Drink some water. तपाईँ के गर्नुहुन्छ भने सोच्नुहोस्. What do you think to do? What do you think to do? रातिको खानाको लागि के छ? What is for dinner? What is for dinner? के तपाईसँग आजको लागि कुनै योजना छ? Do you have any plan for today? Do you have any plan for today? कस्तो भइरहेको छ? How is it going? How is it going? के म तपाईलाई मद्दत गर्न सक्छु? Can I help you? Can I help you? अब फर्कनुहोस्. Come back right now. Come back right now. घर पुगेपछि मलाई फोन गर. Call me when you get home. Call me when you get home. कति बजे उठ्नु भयो? What time did you get up? What time did you get up? के तपाईँ खाना चाहनुहुन्छ? Do you want to eat? Do you want to eat? के म तिमीलाई कफी बनाउन सक्छु? Can I make you some coffee? Can I make you some coffee? के तपाईँ मद्दत गर्न चाहनुहुन्छ? Would you like to help? Would you like to help?